निमंते 85 कोटी टंका रिहाती प्रदानर व्यवस्था रही राज्यर उत्पादनकारी एमएसएमई तथा रप्तानकारी चलती पुंजी आवश्यकता को दृष्टि रखी से शुद्ध बोझ को लाघव करने उद्देश्य एमएसएमई गुड़ी को शुद्ध फेरस्त निमंते सीएम एसआरआईएम सीएम श्रीम योजना अधीन 80 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायछि। विभिन्न स्तर में राज्य पंजीकृत स्टार्टअप गुड़िकर पुंजी प्रभाव वृद्धि सहित सेगुड़िकर सामर्थ्य वृद्धि 25 कोटी टंका व्यय पॉलिस्टा स्टार्टअप अभिवृद्धि पांठिर परिकल्पना करा जायछि एवं स्टार्टअप पॉलिसी अधीन एमएसएमई आर्थिक सहायता योजना अधीन 35 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायछि। राज्यर गोटे जिला गोटे उत्पाद जीआई उत्पाद एवं अन्य हस्तशिल्प ग्रामगृह प्रचार प्रसार विक्रय भुवनेश्वर ठारे यूनिटी मॉल निर्माण कर प्रस्ताव रही। यूनिटी मॉल रे जीआई टैग पाइथवा अन्य राज्य और केन्द्रशासित अंचल तथा ओडिशार प्रत्येक जिलार हस्तशिल्प सामग्री बिक्री विक्रय केन्द्र विशेष व्यवस्था रहिबो। यूनिटी मॉल रो निर्माण कार्य इडको द्वारा संपादित होबो। बाचस्पति महोदय पारंपरिक हस्तशिल्प नियोजित शिल्पी मानक आर्थिक सहायता तो स्थानीय उत्पाद कला हस्तशिल्प माध्यम बहु पुराणा परंपरा और विविध ऐतिह्य को बचाई राज्य में पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यकारी ओडिशार गुरुत्वपूर्ण पारंपरिक कुटीर शिल्प मान मध्य हस्ततंत्र अन्यतम कृषि क्षेत्र पर हस्ततंत्र शिल्प द्वितीय सर्वबृहत निजुक्तिर सुजोग जोगाई थाए। ओडिशार हस्ततंत्र उत्पाद गुड़िक निजर सूक्ष्म कलात्मक रूपरेख रंग संयोजन उत्कृष्ट कारीगरी उत्कर्ष एवं स्थायित्व देश विदेश में व्यापक स्वीकृति लाभ करिछि। अधिक संख्यक नियुक्ति प्रदान एवं राज्यर बुणाकार रोजगार वृद्धि हस्ततंत्र क्षेत्र मुख्य लक्ष्य। हस्ततंत्र बयन और हस्तशिल्प क्षेत्र में उन्नति 2023-24 219 कोटी टंका व्ययबराद थिबा बेले 2024-25 वर्ष यह 262 कोटी टंका को वृद्धि करने को प्रस्ताव रही। बुणाकार और कलाकार मान प्रोत्साहित करने मुख्यमंत्री वरिष्ठ बुणाकार और कारीगर सहायता योजना नामक एक नूतन योजना कार्यकारी योजना 40 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क महिला एवं 50 ऊर्ध्व वयस्क पुरुष हस्ततंत्र बुणाकार और आनुषंगिक श्रमिक मान सहायता प्रदान कर प्रस्ताव रही। मुझे योजना अधीन 12 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रखुछि। पश्चिम ओडिशा रे 3टी टेक्सटाइल हब प्रतिष्ठा प्रस्ताव रही जद्वारा 51,000 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। ओडिशा रे निहित थिबा संभावना हासिल करने पर्यटन एक अन्यतम प्रमुख क्षेत्र। ओडिशा को केवल जे मंदिर मालिनी राज्य नुहे बरं प्रकृति व्यंजन क्रीड़ा और स्वास्थ्य पर्यटन आदि क्षेत्र में अग्रणी राज्य रूपे आम गढ़ी तोड़ू। आमर प्रतिश्रुति और स्वप्न को साकार करने पर्यटन क्षेत्र निमंते बजेट आकलन 800 कोटी टंका को वृद्धि करा जायछि। जातीय उद्यान वन्यप्राणी अभयारण्य बेलाभूमि एवं कला और ऐतिह्य स्थल समेत प्रमुख पर्यटन स्थली गुड़िकर विश्वस्तरीय समन्वित विकास निमंते एक समन्वित मास्टर प्लान एवं विकासर खसरा प्रस्तुत करा जायछि। राज्यव्यापी पर्यायक्रमे यह स्थान गुड़िकर विकास तथा पर्यटक मान आकर्षित करने 445 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। यह व्यतीत मु ओडिशा पर्यटनर उपयुक्त प्रोत्साहन और प्रसार प्रचार 279 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रखुछि। महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना रे संबलपुर और कटकर महानदी कूलवर्ती अंचल को गुजरात साबरमती रिवर फ्रंट प्रकल्प अनुरूप विश्वस्तरीय रिवर फ्रंट प्रकल्प परिणत करने को लक्ष्य रखा जायछि। महानदी अंतर्निहित प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करी अर्थनैतिक अभिवृद्धि पर्यटन को प्रोत्साहित करने सहित आध्यात्मिक ऐतिह्य को संरक्षित रखा यही प्रकल्पर लक्ष्य अटे। यही प्रकल्प अधीन नदीकूलर पार्क चलापथ जिम मुक्ताकाश रंगमंच स्नानघाट आदि अनेक सुविधा सुजोग जोगाई दिज्व। यही प्रकल्प मु 50 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रखुछि। ओडिया अस्मिता
और जगन्नाथ संस्कृति। माननीय बाचस्पति महोदय, मु गृह को स्पष्ट भाव में आश्वासन देवाक चाहे जे ओडिशार माटी एवं यार भाषा संस्कृति और लोक मान प्रति यही सरकार श्रद्धा एवं भल पाइबा आगामी दिन में समस्ते मन रखिए। यह कहवा अनावश्यक जे ओडिया भाषा को अतीत में अवहेला करा जायछि। आम सरकार समस्त सरकारी कार्यालय रे ओडिया भाषार बहुल व्यवहार पर प्रतिश्रुतिबद्ध। एणु ओडिया अस्मितार प्रचार और प्रसार पर 200 कोटी टंकार एक कर्पस पांठी गठन करने प्रस्ताव अच्छे। ओडिया अस्मितार पुनरुद्धार एवं ओडिशार कला साहित्य संस्कृति और साहित्य को प्रोत्साहित करने विभिन्न पदक्षेप मान ग्रहण करा जिवो, यथा ओडिया अस्मिता भवन निर्माण, ओडिया अनुवाद एकाडेमी प्रतिष्ठा, तालपत्र पांडुलिपि एक विश्वस्तरीय संग्रहालय प्रतिष्ठा, पाइक विद्रोह स्मारक निर्माण, बालीजात्रा को अंतर्जातीय मान्यता प्रदान, कलाकार गौरव निधि योजना प्रस्तुतिकरण, ओडिशा संगीत और नृत्य प्रशिक्षण पर आर्थिक सहायता, जातीय और अंतर्जातीय स्तर विश्वविद्यालय रे ओडिया चेयर प्रतिष्ठा, जिला स्तरीय ई पाठागार प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक दल परिचालना व्यवस्था रे उन्नति। बाचस्पति महोदय, सांस्कृतिक विविधता पर ओडिशा सारा विश्व में परिचित। ओडिशार कला और संस्कृतिर प्रचार तथा समृद्धि आमे सर्वदा प्रयास जारी रखिबु। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृतिर प्रचार प्रसार 2024-25 आर्थिक वर्ष में 420 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव रही। महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेउछंती ओडिया संस्कृतिर प्राण केन्द्र। एणु जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार और प्रसार पर मु 500 कोटी टंकार एक कर्पस पांठीर प्रस्ताव देउछि। एतद व्यतीत घटगाँ स्थित माँ तारिणी पीठ रे पारिपार्श्विक उन्नयन पर 50 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रखुछि। ओडिया भाषा एवं साहित्यर प्रचार प्रसार को त्वरान्वित करने मुख्यमंत्री ओडिया भाषा वृत्ति चलित आर्थिक वर्ष कार्यकारी हेब, जहाँ अधीन अधिक संख्यक हिताधिकारी को वर्धित परिमाण राशि जोगाई दिज्व। यह व्यतीत हेरिटेज विकास योजना माध्यम 100 वर्ष ऊर्ध्व पुरातन 45 विद्यालय गुड़िकर सांस्कृतिक ऐतिह्य को बंचाई रखा आवश्यक पदक्षेप नियाजिव। ओडिया भाषार प्रसार पर आईन पाठ्यक्रम, वैषयिक विद्या और भेषज पाठ्यक्रम गुड़िक ओडिया भाषा रे शिक्षादान कराजिवो। एथिसह दक्षता वृद्धि एवं नियुक्ति सुजोग सृष्टि पाई समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय रे कैरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर प्रतिष्ठा कराजिवो। सत्यवादितारे थिबा ओडिया विश्वविद्यालय द्वितीय पर्याय भित्तिभूमि विकास पाई 50 कोटी टंकार प्रस्ताव दिया जायछि। लोकंक पाई सरकार, आम सरकार लोकंक सरकार। यह एक उत्तरदायी और नागरिक केन्द्रिक व्यवस्था सर्वाधिक प्राथमिकता दे था। दीर्घ दिन व्यवधान पर आमे नियमित अभियोग शुणाणी और सेगुड़िकर समाधान पर जुलाई 1 2024 पदक्षेप ग्रहण करिछु। जनशुणाणी पोर्टाल रे पंजीकृत होउतबा जनसाधारण अभियोग उपरे मध्य आमे ध्यान दउछु। यह सरकार को लोकंक पाखरे पहुंचाइबारे सहायक होइछि, जहाँ द्वारा सरकार और साधारण जनता मध्य थिबा दूरता ह्रास पाइछि। सुशासन माध्यम रे जनसेवा जोगाइबा आमर प्राथमिक दायित्व। विभिन्न सरकारी योजना और कार्यक्रम सूचना प्रसार एवं जनसचेतनता वृद्धि पाई आमे प्रगति प्रवाह शीर्षक एक पत्रिका प्रकाश करने को योजना मध्य रखिछु। बाचस्पति महोदय, खाली पड़ी 1.5 लाख मूल सरकारी पदवी को आगामी 30 मिनिट पर्यंत वृद्धि करागला। बाचस्पति महोदय, खाली पड़ी 1.5 लाख मूल सरकारी पदवी को आगामी 5 वर्ष मध्य
ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 8,994 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 23% ଅଧିକ। ଅଦାଲତର ଅଣଆବାସିକ ଏବଂ ଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 406 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ପାଇଁ 56 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ପୋଲିସ ସଂଗଠନର ଉନ୍ନତି, ସେମାନଙ୍କର ଆବାସିକ ଏବଂ ଅଣଆବାସିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 310 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆପଦକାଳୀନ ପ୍ରଶମନ ସହାୟତା ପଦ୍ଧତି ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଡାଏଲ 112ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ 118 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଅଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 1,769 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆବାସିକ ଏବଂ ଅଣଆବାସିକ କୋଠାବାଡ଼ି, ଦସ୍ତାବେଜର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଅଟଳ ଅଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା, କେବିକେ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିଧାୟକ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 481 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ସେତୁ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 29 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 3,900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 2,477 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 1,423 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କର ମତାମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ ରାଜକୋଷର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା CSS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ SNA SPARSH ମଡେଲ ନାମକ ବିକଳ୍ପ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଛୁ। ଏହି ମଡେଲ ଆପଣାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। PFMS ଆମ ରାଜ୍ୟର IFMS ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇ-କୁବେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଧନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବେ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା CSS ଏବଂ SNA ସ୍ପର୍ଶ ମଡେଲ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଗ୍ରାମୀଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମିଶନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଜଳୀୟ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମେ IFMS ରେ ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ GITFS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ। GITFS ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତହବିଲରୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏଣିକି ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ-ପେମେଣ୍ଟ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାଣ୍ଠି ବିତରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯେହେତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା UC ଦାଖଲ କରିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନିକଟକୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଆଜି ବିକାଶର ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଦେଶରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସକ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆମକୁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଅମୃତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଆମ ମାତୃଭୂମିର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସେବା ଓ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 10ଟି ସ୍ତମ୍ଭର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ଗମ ଯାତ୍ରୀ କବିତାର ଏକ କାଳଜୟୀ ପଂକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଏଭଳି ଆସିବ ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା, ଏଭଳି ହସିବ ରବି, ଦୂର କାଳ କୋଳେ ଦେଖୁଛି ଏବେ ମୁଁ ସିଂହଭୂମିର ଛବି। ଶିଖି ମନାଇର ଦଳ ଉଠିବେ ଲୁଚିବେ, ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ମୋ ଜନନୀ ଉତ୍କଳ। ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମୁଁ 2024-25 ବଜେଟ୍ ଆକଳନକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଅଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା।